أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن الله أدعنا الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. نجي سلام قرأ مخللا. نجي تسهلدا سلك أوضحون جوابها بيلا يأثون هلدا هبكو نقف السنها بيلا خا. نتلر أو خالها برا مخل وبسلام أي نقف السنها بي كتاكل دا قارت از كولب تنجي نتلتسا أداب توني ز كولب وصل قاعد أتهز كولب جو بقول سلام أي طب سلام أي باي بيخيز كتاكل دا سنة تبجو بقول أما أداب هجو مثال شيء تاند كراچي است السلام عليكم ورحمة الله لأبزه سنة تبقو مثال شيء داند كراچي است هس جند سلام اجلا جابون واستخون تشمال في هبزه كله وج ازو خيزول جو غورو سلام قولا سنة تبقو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لامني كتاكل دغو شك ابغي وكونو سلام طول مخالكي نتلتسا غب أورغس صلى الله عليه وسلم بيخيز هبورا قاعد أولدت أزكولا دو مثال نتلت أبو مغو السلام عليكم هدين أبيلا نتلر عادات في تلومك أنا غب علاق خبازوغي أحيا زوغي باتألهج أراعني جوغو عليكم الله تجو يالتوناني والله عليكم الله تو بات أبات أجاري توناغوز أبجو سلام شون تشولارو أدينا وشيا سجواب كذي كولارو شاين أبو ناني أب سلام كورو سلام السلام عليكم لان أبون هقدين كذي كولا أدين كورا وشيا سي جواب كذي أجت أدابوك جماعة سلام قناني مثال عذر كنت جماعة فينا السلام عليكم الهزد أبو ناني تزود لا نق بوسني هبوني علا كينا تساقو بوسنا بيجونيجي بهو تبص تواس عليكم السلام لأبو ناني خد أروت ونجانانيجي عيها بولغول أب سلامت أما كينا تساقو تلوني كتاك نقو سنامني خيري أبوكو أفضل بالله الله شلك أبوكو شاين أبو ناني واج أروتشي أسول تو أداب تسونا رعدين أبجو كيبوكو وعليكم السلام الله ساخت سا جواب هبي الله هدين قدو تو أخذ أروتشي أس مثال نتلد الله شيء أخذ الله دوس الحمد لله لا أبو الله أخذ نخدو صار يرحمكم الله هذا دين دوستي أبيزي نتلدت أدبو بعدين دوب سلام ترو شيء سي دوب جواب لي كتاك الله شلك أبوكو سرازو بخا مثال سلام تقولنا هاس دو سلام تقول تزمان الله سنراجعون وعليكم السلام لابج أقول سرازو جواب نقبو سنابزي خدوسي أما تشوشي ياسي سلام تقولناني مثال يعني أدوك أنك أناتشي نتلد دويك الله غسي سلام تقولناني أستاد دوب سلام نقبو سنابزي تشوشي ياستا وجد أثولا دوستوب بو سنابزي كولا توياس بو سنابي الله شون كينا داغو مناهكت أسا كولا مثال نتلر عادات فوق أنا دوب توياس سلام تقولناني
ხასკონი თროთ ყლარო ჩუგონანი ნეთლეცა ყლა დოსი სალამ ცოცვაცენ ქოშეზე ყოლივათილო დომ ნახვუსინე ჰაბიჭონანი დოსტე რაღიზე ცინგი ალას ქინალილა დოდინალჟალ აბიზე ლიკაფეჭო დომ ნეთლერ სალამ რაინეგი რაინჭო გომუკა რაუმბუკა ნახვუსინე ჰაბიჭონანი ნეთლე მალაიქსაბაცა ნახვუსინაბულა ნეთლე და სალა მალაიქსაბაზუ სალამ დომ ყაბულავ სალამ ბუკონადო ელცინგი ნეთლერ სალამ ნახვუსინაბიჭო გონილან აბუნ ადამადე ხონ თუშმანლი ბუკინები ჰულარო ამა დობ ჟამაათ სალამ ნახვუსინაბიჭონანი ქინონიკი მონაჰლუტლე ქოლოდო დომ ყურაბ სალამ ნახვუსინაბიჭოლიალ ავარაგა სამუგო სალლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ჰადის ბუგანჩამ ნეთლეცა ბიცარავჟალე يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن جلوس أن يرد أحدهم من الأبن معناه شيء نتلقى تقاقنا جماعتنا نتلقى جماعة الظهر تلوسة تسويس تسو جماعة السلام عليكم من السلام تلوناني غواسة تسويس كبسيني هبوناني غبع الله أما كنا تسقوا السلام عليكم من الأبن كنا تسقوا عليكم السلام لأبي أبكو تاكل دا خيري أبو غوغو شلك أبو غوغودين أبيزي هدينغو توب سلام أسلوچيگي قايد أبو كنا ويخولا هيچوني گيبهولا مثال أسلي تشوك إنا نتلدا ويخولا رسلوت أختا حلت ألوك إنا ياشونا نقدل دا نقي خونك إنا هاو أحتانا أستي السلام عليكم إلا دوستا جوابها بزيت أسولا دوب سلام نقفوسينا بزيت أسولا دوستا هدينغو كاغات قوان نتلر أموموزول عادات كيبوغو تنگي سلام بيت أولب تسوتسازي كوتاكالدا شلك عادات كيبوغو دوب سلام بيت أراميخال دوب سلام باج أراستا دوستا گي دوب جواب نقفوسينا بزيت أدلو دوستوانچي сообщение قال عادات وگونتلر السلام عليكم إلا دوب сообщение باج أراس وعليكم السلام إلا قوازي كولو أسولا دوستا دوب أما شلك أبوغو نتلر حالت إزاولي قاعد أجيبوغو باج أراستاگي بيت أراستاگي سلام ليلة الله سبحانه وعليكم السلام خا إيادگو سلام نقفوسينا بزي هب كوتاكالدا شلك أبوغو شاين أبنا نتلي أورغس صلى الله عليه وسلم حديث بوغو جبرائيل ملكس أورغس صلى الله عليه وسلم عائشة سبت رجوع رضي الله عنها هذا جبريل يقرأ عليك السلام إلى أمغو هاو جبريل قيلا هستود السلام قيلا بيتسونا بيت الله عائشة سامغو رضي الله عنه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته لن أبن استاقي السلام قيلا رحمتك قيلا أبن هديلان جواب نق بسنا مغو جواب هل أورغس صلى الله عليه وسلم مثل بيخ زامنا جبرائيل ملكسكي تشيق بيت سلام تلزي بيهولاشلي سلام شوزي حبيزي بيهولاشلي هدين قدو تشيق حديث بغو أورغس صلى الله عليه وسلم تشوچ اونگو سنن ابو داود دا خاموگه جوگو تشوچ انیلا غسنده بیچن جندیر اینسول دسان جو اوارگا سوقویت انیلا جندیر اینسوتسا دوب اوارگا صلی الله علیه وسلم سلام بوسون نتلت سابلار سلام شزابيلا اوارگا سابونلا عليك وعلى ابيك السلام الى ابون دوداگي دور اینسوداگي خگيلا السلام هدينغو دوب سلام تلياشول جنديرغو أدابا ركونا تونيزه كولل إنسان استا رك ألدي كذا بيولا مثال دوب سلام أشلو عجي شيب أداب بكوني كم بكوني أداب مثال عسينة ساج أحياز تلزل لك أبوغو السلام شاين أبناني تسوقوا نتلدا سك أديو تشيجي هاغو تشياسول أداب هبيزي كولا وصول أداب تونيزي كولا خاصكوش أحيال تشاعي خيرال تشاعي دوروغو عمرو بيخارال
Доб умру доздабихум батич онаниги хадам нетледаса цоқваш севевижаро чиасу нетлеца ше адапцунизе коло. До нетледаса хирия укуна. Сумцаго хирия хоро нетледаса. Нетледаса го хира хауна цоқояшки нетледаса аварагасте агаро годо саллаллаху алейхи ва саллям асте хелцунула нетлецосу адап. Нитта халқат онукуна. Хел хетинас қудиясе тлезелик абуго салам Амадина Шулацал до салам тлезе лик адабатананиги лик абу гочиасе эдел хабунани хех квертсе бебеханани ассаламу алейкум лан абун хех квертсе бебеханани салам тлуро чаадор тлоб нуско рахмат букуна квер салам тлурасеги квербачарасеги унқолда анцло жаваб хабурасе анцко Анчи добжо мисалатле дунк удия огила дир фулана мақам огилан додин ажал гирицун доб кири борч онте чия сул тохли бугодо тин чоцо хасаб ахлобук уна чожеде го хакинли атура қатламук аниги цинги цокинабук аниги жеде го цо хасаб даража чезе хабуро дол абично чола жеде го салам тлезе ан чожедерго даражаги кунха дунья ояб даража ил абнигиха додин абжо хабич огондин аслуатсал аварагастасат адано чук инчо ратлал датат зобалаздаки достаса хирио гехечо цониги махлук атечо аварагастаса хирияб саллаллаху алейхи вассалам аварагила саллаллаху алейхи вассалам кида гоук уна анила жинса салам цевеги тланла дос кверги дос ахиралда бичала анила Нетлеца до суннат цунанани, нетле кутакалда берцина букинаридоб. Един година слуатсал, цойги салам лезе хирия буго мисалати салам тлолил қаид абируго. Машки далдежану вач арочиас, машки далдежану итлухунаго, о машки далдежану итлухинатлу хасаб дуаха билла. Нетлеца цоцо кун цодаха дахажарициназо. Дуаги хабун تحيات بايلا مشكي دال دي جانو اتلارب حوال دا دين الثلاثال السلام عليكم إلا احتاز الثيك أبيج هدينكو دوب تحيات بان خدو الصلاة مثال تلونا مشكي دال ثلوه تحيات كبان دين الثلاثال بوغي هارتلتس السلام عليكم إلا احتاز الثيك أبيج كاكبالا چوك انا دين الثلاثال دو كاكبالا گچيا سيگي زارال كولا دو شول Цоё чумал серлок ина, цоё хузур алдаук ина, хас жиндаго аскугио чи реунватанани досие салам нақфус тlela салам аскугисе. Халхабилас жинде чи реунватич онани динаслуатсал дов салам эзе достат адабхечо. Чанги чи аз айбхабун батула, машки далдажан тлун тахият банила, салам тлунила, жаваб шөч эла жинде салам асле. Жаваб шолиш хадина слуатсал, цоцал аскарал вирдал харуларук уна, орохор гаргадизе дозу ликук унару бук аниги дозбу синабула домнақ. Мишай табулеб қаид алда салам тлелару машки далдажаним. Ама аско гесе тлеч огоги телару. Аско гесу квербачина, ассаламу алейкум ланабун. Хединго доб хутба хабуле мехал жану этло харочи, Бала дос тахият добрузман алди квати алдит ади тахият ки бала хутба хабулеса саквеш ахтазеги ахтола ассаламу алейкум илля досие доб жаваб эзе кулару нақбус синабзе кулару досу салам шайн абуни хутба хабулагу гаргадизе бехулару аварага саллаллаху алейхи вассалам хуқарав жобугу гаргаде хата рузман аслу кири холи лабугу хутба хабулагу не то что جواب تونانیخا گرگادن مثال اتلتو چی گرگادنانی خطبه ابول میخال نتلت دوسته گرگادوگه ایلا ابونانی نتلتین مناهبوگو اشاره هبیلا وچون چایلا سنگی سلام دوبات ایلارو اما دین اطلواتسال دوب شریعت نتلتی اورگس صلی الله علیه وسلم شوزی هبوراب جو انسان نسو کینالنگی حقوق alçonu lebjo bugodom Камила قاعد алда. Инсана сурак қарилху левжо до шар алдажани бичавару.
Hanchi khala bedina shuatsal dob insana surak khoy dob chahil munahat lamgon etletsa insana surak buhul brak khoze habule johabi hatta chotso alim zabatsa khomuk ona dob qarqalal da shural nusazul rugnal do sakhulila amarek ekhlurab rugun dob sakhularila insanasu hanchi do insanasu dob rugun kungurt izerek etle nekletsa habize koleshina adab tsunize koleshina huquqa nekleda awaragas sallallahu alaihi wasallam bi khizabura qaida doshu 100% na koze qoch onani gidina shuatsal dob insanasu rak khluqule qaid anetletsa halt izabzebe hular hata khalabe kakbalani trugonani netle salam qunani twas assalamu alaikum la salam qunani dob kakitlu alaikum salam lam netle kak khola dosu dob salam masliatin kweras ishara habel dosu haq tsunu hagadin tsutsazu huquq qaltsunize kolevjobu gogob hab salam tsutsazi qeyas hal hu inhlitsikine habula dinaslu watslitsikine habula kolaro dinaslu watsal 100% na hlalio chukine ditsa duye salam qela hlalio qinasxa odin guru salam qeze hlik abugo tariqataslu çotsot akhada qomatula netletsa qoye qoloshugo chiase salam qunani heb qoloshugo salam netletsa qun heshul netledebral baqinavze qarochi hochiase hebugila imanal da ruh va qiyatle sabab khalabedina shuatson netleda qoye chanchidan de kolaro mashkidalda jani ulitsalda kisakiregi salam qe zahmat arjosh assalamu alaykum ila gabun salam qe qoloshugo chiase netler emerochi salam go qechogon sot asarakhun una sengi hlalil hechilan abun hatta netlerosotlu goje sot adat ba bikhun uluq khabada salam ki qechogon asarakhine balahula netletsa go qolo kharuna rize kolishgo netler toygibuge adat bugo salam alda soruq in sotsa wasas qolaro salam wasas in sögi qolaro kotakalda hlik abech adat bugo dinashlotso in sotsa wasas gitqeze kola wasas in sögi gitqeze kola ruq qaldejanu etlo harame khat ruq qatlu ahluatli gitqeze kola salam qeze kola netletsa kissa kibeki dob adat dob koze beolaro netletsa dob hlik abech adat bugo hlik abech adat bugo dinashlotso hedingo awaragas sallallahu alaihi wasallam awaragas sallallahu alaihi wasallam hadis bugo dob salam qildat asan wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam hezul hlik awgila khas salam aldashum baybikhulu khalavedina shuatsal awaragas bugo sallallahu alaihi wasallam nu'shi habullah hezul hlik aw igochiasu salam qolezul hlik aw baybikhulu awgila awaragas dob sallallahu alaihi wasallam haburam nu'shi jinde go businabize insana seres bugo guri dande karasegi salam qunani adok arasegi salam qunani dob khweze kola dinashuatsal do dinavjo doldanit ruhun shize kola hedingo dinashuatsal dob choygi salam qeze hlik abhecheb bak algirugo chotsojari chuntelanetletsa misalatlechi kanal augonani doze salam qelar kanadul chaze dozu qaldi chojo chamula bugonani doze salam qelaro ama tunani to qaldi bugejogi qulchun naqhosina bilados qaldi brichegu naqhosina bichogon hedingo hajat obalaugochi hajat obale shubhaga bajanibgi doba salam qelaro kakie churlo chiase salam qelaro ama tunani haw kakie churulestat advosina bizet aslu Çegidin asluatsal salam qeze behulare bak algiroko salam qeze behularo din asluatsal uluq kanal yasaze behularo salam qeze dol uluq kanal yasatsa gi behularo salam qeze
Доб жедедашун фитна дерачуневжо бугодоб. Дида бихараб жугуро динаслуатсал ханчи цоцо чаазул. Мисала лебосанани гоб халиха табжо гоб инсанас кола один отсебесе бихараш кола гоб. Цоцо студент рук адол, ученик рук адол, уже цо балугхол мах чарал доз. Ясазе салам толила квербачуни ларауна цоцобак атлан. Добдинаслуатсал дол васал дол ясазе салам тлезе рухун харич огон динаслуатсал. Дол васазе салам тлезе рухун харизе кола. Доб халиха табжо доб аварага саллаллаху алейхи ва саллям хук қарабжо бугодоб. Хани тлецавула доб салам шибила букунеб. Химал хидайла дол. Доб салам тлезе гибет халт аралдаса динаслуатсал. Доб ясашу квербачине я дояс досу квербачине гидозу бет халт аралдаса динаслуатсал. Ноида шай дол аварага суннат унуларгел чаегуро дол химал гигурел уже. Дол руго балуг шаралга чага руго дол. Дозиец одор лиабзе кола. Ботло кhe бичан толевжо алху хайванци мукунаро. Нетле шураб аварага саллаллаху алейхи ва саллям инструкция буго. Шиябжо ашлу, каква ашлу буго, калку ашлу буго, закат хижа ашлу буго. Хединго цуцал цунизе колел адавазу буго динаслуатсал. Хагабжо ножеда го биханани хуқизе кола бехуларо. Киналниги салам тле ашлу. Васат букунев адинабжо ясатлки. Нетле да бихулевжо буго ясазул адат битлумук унару чабазул. Доб цуцада қочун, цуцада оба чавула доз. Доб жо динаслуатсал шариат гуро доб. Доб хабе доз, ама цебе салам тле. От себе ассаламу алейкум лабе, ва алейкум ассалам лагабе, кверги баче. Ценги худ арабжо дабхални телнаб инаха дозол. Хединго мисалатле кудия очи угонани, ясатса вообще салам байби хизеслик абечо. Ценги кудия очи гиугонани, фитнал да хинқуларил гиругонани, ясазу жамаат ватанани, алоқханал ясалгуро динаслуатсал цору чабазу жамаат ватанани, дози ассаламу алейкум лан абун, до ясацо ишун харатлик эч ясад нақки буссини хабунани, ценги мадар бук инагоси. Эч онаниги хал застави тарулевжоги раски эч одинаслуатсал. Хауруго динаслуатсал нетлеца қоқ хабун ричуна салам ашлурук ине колел адабал. Қоқ хабун хаб салам тлей хаб цуцадо хуртоса дахлизе тезе беолар. Қолошу гочи динаслуатсал. Қолошу гочи қое валлахун салам тлегоси. Телефон алсан қаге уйхун квербаче халаве динаслуатсал нетлер данде кара салам тлебук ара анани. Киан приятно бук инаре бук араб. Аварага саллаллаху алейхи ва саллям суннат унулелтун рук ина анит. Нетлеранчи тахал саваро чеастет асара хуннагу ассаламу алейкум лабунани. Госул го балахия рортлуланит. Тас шайда ила салам тлуна жинде. Я госало чук унарыш нетледа. Один рук ине беоларо. Салам тлей рухун хабе. Алхамдулиллахи раббил аламин.